जिंदाबाद अम्बेडकर सेना जिंदाबाद। नमस्कार मु अशोक कुमार सिंह आंबेडकर सेनार साधारण संपादक। आसतु ए महान संविधान रचयिता सम्मान दबा। मनुस्मृति पढ़िथिबा लोकमानकर हाथ जे काटिबो मु प्रत्येक लोक को तांकर प्रॉपर केस बुझिबा सह 2 लाख टंका लेखा देबी। संविधान सम्मान उद्देश्य रे भुवनेश्वर चलो। अनिल मल्लिक कथा पढ़ी जो नील बेंग माने काली भुवनेश्वर आसुच से समस्त को मुझे गोटे कथा अनुरोध करी क्लीन एंड क्लियर जब हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी ताले भुवनेश्वर आस। नमस्कार प्रेज लॉर्ड मुलिंगराज आप देखुं एडीओडिया यूट्यूब चैनल। यही परिस्थिति गुड़िक देखिले बहुत आश्चर्य लगुच आम केमी ओडिशा रे केमितिका गोटे राज्य रे बसवास करुछु। वर्तमान केमिति आमर संविधान को मजाक उड़ाउछन्ति एमाने देखिले आश्चर्य लगी जाउछि। जो लोक माने किछि दिन पूर्वरु बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ढाबा साहेब बोली लिखि पोस्ट करुथिले। जय भीम शब्द को जय भीम जय नकुल जय सहदेव बोली अपमान करुथिले। से माने आज कहउछन्ति जे अंबेडकर सेना गठन करिवु। अंबेडकर सेना कहले कोन? अंबेडकर कहले कोन? जड़े व्यक्ति जड़े चिंताधारा अटे अंबेडकर। अंबेडकर चिंताधारा नथिबा लोक माने आज ढंगी होइक गोटे नकली संगठन करबा पय कहउछन्ति। आ एमाने कहउछन्ति कोन? संविधान सम्मान यात्रा करेंगे। संविधान सम्मान यात्रा कले कौन? संविधान सम्मान कले कौन? एमाने संविधान सम्मान करने लोक शिक्षा देवे। 30 तारिख में ओडिशार एससी एसटी माने भुवनेश्वर रे रैली करने घटना को नहीं माने भयभीत होते। विभिन्न प्रकार भाव में से रैली को बंद करने षड्यंत्र कले। शेष में लोक मैंने जितेबले से कथा मानिले नहीं सोशल मीडिया आसिक धमक देले। जो लोक मैंने आसुअछ से माने लाइफ इंश्योरेंस धरिक आस। लाइफ इंश्योरेंस कौन पे आनिबे? कौन तपी मिश्र भुवनेश्वर किसी बम बम फिटिंग करिसेंति कि? कौन पे आनिबे? युद्ध हेबो कि? आरएसएस लोक माने कौन तपी मिश्र को सब अस्त्र शस्त्र जोगई देले? कहीं तपी मिश्र सबले आरएसएस रो लीडर बोली कहते, आरएसएस रो कर्मी बोली कहते ना। आरएसएस कौन करने को जाऊँगी 30 तारिख दिन? किसी कला कि 30 तारिख दिन? आउ माँ बहु मान को भयभीत करी कहउछन्ति जे तम पुओ मान को टिके बुझाओ से माने न आसंतु। जो माँ भौणी मैंने लाइव शुणुंट निजर पति भाई पुओ समस्त को दिव्य ज्ञान दे घर रखते। एमिति गोटे राज्य आम बसवास करुछु। जो लोक मैंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को विरोध करती से आसिक ढंग कहते जे अंबेडकर सेना गठन करूँ, संविधान को सम्मान देवु। तुम्हें जदि संविधान को सम्मान दौच ताले ए जो भीम आर्मी सदस्य माने एते जो असंख्य भाव में भुवनेश्वर आसते से माने कौन करुँच? से माने कौन मनुस्मृति को सम्मान दौरान? फरक एति जे तुम मनुस्मृति को बंचेवाई बोलिक भीमराव अंबेडकर को अपमान करुच। डिसेम्बर 25 तारिख भीमराव अंबेडकर तुम मनुस्मृति को जलई जार फल आज पर्यंत अंबेडकरवादी माने मनुस्मृति को डिसेम्बर 25 तारिख में जलाउछन्ति। आउ तमें से मनुस्मृति को जलैवा लोकर हाथ काटिबा 2 लाख टंका सुपारी दौच। तमें संविधान को सम्मान देवा लोक। जदि संविधान को सम्मान देथांत ताले संविधान आधार में तुम समस्त किसी कागजपत्र केस फाइल करथांत, जहाँ करथांत। केस कला परे मध्य तुम मनुस्मृति जालिबा लोकर हाथ काटिबा सुपारी दौच। तुम संविधान को सम्मान देव? जो लोक मैंने जीशुख्रीष्ट को पालभूत बोली कहती, कंटापिटा बोली कहती, जीशुख्रीष्ट को सुसु बाहर कर देवार कथा कहती, से माने संविधान सम्मान करेंगे? आम संविधान रे समस्त सब धर्म लोक मान को बंचार अधिकार रही। तुम कहार धर्म को एमती अपमान कर गाली कर? मुसलमान लोक मान को कटा बोली कह, नुनु कटा बोली कह? गोटे संप्रदाय लोक मान को तुम्हें अपमान कर तुम्हें संविधान को सम्मान कर? खाली एतिक तुम भय रही जे बहु मात्रा रे एससी एसटी लोक मैंने तुमको छाड़ी दौरान तुम ब्राह्मणवाद को विरोध करने को लगे। से तुम्हें आरएसएस ना नहीं बहुत किसी कर देख है ना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलर ना बर्तमान आउ कि शुणा मिलूना।
ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବେଦକର ସେନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସିଂ, ଆମ୍ବେଦକର ସେନାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ତୁମକୁ ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗିବା କଥା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ନାଁକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନ। ଗଡ଼ସେ ତୁମର ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଗଡ଼ସେଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଯଦି ତୁମେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀମାନଙ୍କର ହାତ କାଟି ପାରୁଛ, ତୁମେ ତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ବି ହାତ କାଟିବା କଥା। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? এইটা ହେଲା ତୁମର ଅକାତ। ଏଇସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିକେ ମୁଭିରେ ପିକେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମାଡ଼ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗାଲରେ ରାମଙ୍କର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇଥିଲେ। କାଳେ ରାମଙ୍କର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇକିରି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ରାମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତୁମେ ସେମିତି SC ST ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କାଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ସେନା ଗଠନ କରୁଛ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସହିତ ତୁମର ମନୁବାଦୀମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବରଂ ବିରୋଧ ରହିଅଛି। ସେହି ମନୁବାଦୀମାନେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇନଥିଲେ, କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଉଁନଥିଲେ। ତୁମେ ସେହି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ନିଜ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାବରକର, ଗଲବଲକର, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହୁନ ମୋଦି ସେନା ବୋଲି କହୁନ। ଆମ୍ବେଦକର ସେନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? SC ST ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା, ମନୁବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ କେବେ କାମ କରିଛ? କେଉଁଠି କାମ କରିଛ? ତୁମର ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା, ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଚୋବାଇବା। ସେସବୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି। ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ କରାଇବାର, ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାର, ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ତୁମେ ଗୋଟେ ହିଂସା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ ତୁମର ଆଉ ଖେଳ ଖତମ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଛାଟିପିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ 30 ତାରିଖର ସେଇ ରାଲି ଦେଖିଲ, ଆଜିର ଯେଉଁ ରାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜନଗହଳି ହେଇଥିଲେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ତୁମେ ଖାଲି ଅନେଇକି ଥିବ, ଚାହିଁକି ଥିବ, କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ।